Toyota Alphard ada pasang reverse camera, HD function 170 wide angle, pasang Android player Cogoo 4+64 GB, ada HDMI output, FM, radio, original steering control boleh kontrol balik. Check TV online, YouTube, Spotify, App Toy, MP3, ada luar screen function, boleh web, boleh YouTube. Ada Bluetooth, mau connect Bluetooth, boleh call. Dia punya mic di sini. Okay. Ada USB cable luar. Satu luar USB cable, satu boleh taruh SIM card, boleh hotspot. Ada DSP, ada alignment, ada alignment. Ada CarPlay, Spotify, setting. Dia ada pasang depan kamera, boleh tekan depan belakang. Sini ada satu switch. Reverse, dia boleh automatic pergi depan. Kalau tak mau, home. Tekan home. You masuk T, masuk reverse. Nanti lagi masuk T, dia ada pergi depan. Boleh tengok. Nanti dia ada monitor HDMI. Ada pasang monitor HDMI. Ini monitor original punya taruh punya, tapi dia ini monitor ada HDMI function, HDMI output. Okay. YouTube, West, Play Store, File Manager, boleh pakai gambar, boleh tukar gambar, radio, ada EQ, DSP, boleh adjust alignment. Ini boleh shortcut pergi west. Spotify. AUX in. File Manager, Bluetooth, ada Bluetooth music. MP3. GPS signal di sini. Ada mic input. Ini player ada mic input, boleh pasang mic.
sini steering control Bluetooth, dia boleh masuk, boleh tutup handphone tu boleh. Setting tu file manager, okay, thank you, di one piece.